ما Mə, مي mi, مو. mu. Урматтуу достор, Ахунжан Исмаил YouTube каналында Устат Шакирт долбоорунун алкагында нөлдөн Куран окуйбуз аттуу сабагыбыздын бүгүн 3-чү сабагы. Устаз, ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуh. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. Kur'an okuğula antkeni Kur'an kıyamet günü öz eğlerine şapaatçı olup geletti. Emi bugünkü üçüncü sabahımız mim tamgasına geldik. Başlayıverdik. Men aytam, siz arkaman kaytalayız. Ma, Mə, mi, mi, mu, mu, mar, mar. mer, mer, Mhm. Rom, rom. rom, rom,